ni waati na foli an b'a ɲɛsin aw bɛɛ ma aw kɛra diɲɛ fan fan fɛ an b'a fɔ aw ka dan ka se Sika Info ale ka kibaruya dikulu o sanfɛ ka bɛn mardi ma mais kalo tile 31 san 2022 laseli bɛna k'a balabakɛ n'aw denkɛ Sulemani Berete depuis Sikaso Kɛnɛdugu faaba o la an ka bi walawali o bɛna ka na sinsin MINUSMA maaw bɔra ni gafe min kɔnɔ o bɛ Mali sɔrɔsiw ka olu jalaki k'u bɛ jagoya faali de la u bɛ ka bɛnkanni de kɛ Mali camancɛ la o la u bɛ ka maaw ni tɔɔrɔ wa ko u bɛ ka u ɲɛtana kɛ fula u ye ko o dɛmɛlen bɛ irisiw ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen Wagner maaw olu de fɛ an ka walawali bɛna sinsin o de kan a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ o ko kunkanko o la cogoya min na an mun b'an ka video aimé ka partager ni k'a fɔ baara kɛcogo ka di aw ye an bɛ aw fo dante foli min na i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na kabi Mali sɔrɔsiw ka sebaya cayala terrorisiw olu kan Faransina duɲɔ jamanaw kɔni bɛ ka anw ka sɔrɔsiw ka olu lajalaki ni nkalon fasugu bɛɛ lajɛlen u ye ka a daminɛ u ka kunnafoni di so min ye RFI ani France 24 ye olu ye nkalon caman ta ka da Mali sɔrɔsiw la ko Mali sɔrɔsiw bɛ ka binkannikɛwalew de kɛ Mali sɔrɔsiw bɛ ka u ɲɛtana kɛ siya dɔw ye fo an ka jamana marabaaw nana jagoya ni ka o kunnafoni di kulu ka olu gɛn ka bɔ an ka jamana o kɔnɔ nka MINUSMA maaw olu kɔni bɔra ni o ka gafe min ye u b'a jira k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw bɛ ka damatɛmɛwale kɛ u bɛ ka jagoya fagali ka o kɛ ko n'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ damatɛmɛwale ye 100 ye ko terrorisiw ta ye 50 ye ko Mali sɔrɔsiw ko olu ta ye 50 ye ko sabula Mali sɔrɔsiw ye balikawuli min kɛ ko balikawuli 320 min kɛra damatɛmɛ o kɔnɔ ko o senfɛ ko Mali sɔrɔsiw kɔni ye civil maa 500 ani kɔ ni ka olu de faga ni maa 100 ni kɔ ka olu ɲɛnama minɛ ko denmisɛnw ani musolakaw fana bɛ u la MINUSMA maaw bɛ sinsin a kan ka jira k'a fɔ Mali kɛlɛbolo kɛngɛrɛn min bɛ n'a wele ko opération kɛlɛtigi ni Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛ ni a ye bi sabula u ka wulikajɔ kɛlen bɛ sabu ye ka seba sɔrɔ terrorisiw olu kan wa u ka wulikajɔ kɛlen bɛ sabu ye ni ka terrorisiya nagasi anw ka jamana o kɔnɔ u bɛ ɲangili ta ka da opération kɛlɛtigi fana kan ko opération kɛlɛtigi sɔrɔsiw ko u bɛ damatɛmɛwalew kɛ ko bɛ wulikajɔ min kɛ ko a caman ye ka taa bɛn mɔgɔw kan u ka duguw kɔnɔ u ka suguw kɔnɔ walima u ka cakɛyɔrɔw olu la ko ninnu kɔni bɛ maa mun faga ka a bɛɛ lajɛlen tɛ terroriste ye ko u bɛ damatɛmɛwale ta ka ɲɛsin muso ani denmisɛnninw ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen o la o terroriste ye tiɲɛnikɛla ye cogo min na ko Mali kɛlɛbolo fana bɛ ka tiɲɛni kɛ a yɛrɛ fɛ o cogoya o de la ko kɛlɛ belebeleba min kɛra Mura ko tiɲɛniba yɛrɛ kɛra o de senfɛ ko sabula olu ka kunnafoni di siraw b'a yir'u la k'a fɔ ko maa min fagara ko maa 200 ka taa maa 500 o la ko o maa 200 ka taa maa 500 la ko olu si tɛ terroriste ye jihadistes tɛ ko population civile olu de don ko an ka sɔrɔsiw taara baga u ma ni ka damatɛmɛwale ta ka u sɛgɛrɛ n'i ye MINUSMA ka nin gafe kɔni jateminɛ o b'a jira k'a fɔ nin ye kalo 3 jateminɛ baaraw olu de ye ko olu ka kodɔnnaw ani u ka jateminɛkɛlaw de kɔni ye nin sɛgɛsɛgɛli ni ka o kɛ MINUSMA bɛ ka nin kɛ gafe belebeleba ye min kan ka taa ONU na ni o ye diɲɛ tɔnba o kɔnɔna o ye diɲɛ tɔnba maaw olu fana bɛna jateminɛ kɛ nin gafe kan ni ka sɔrɔ ka u ka laseli kɛ a kan o b'a jira k'a fɔ MINUSMA ale kɔni bɛ ka waleya ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma min ye lagosilifu ani mankututiɲɛfu ka ɲɛsin Mali sɔrɔsiw olu ma Faransi kunnafoni di so RFI ni France 24 olu da sera baara min na a jira k'a fɔ ko MINUSMA ale bɛ ka a kɔgɔfa o de la ka nkalon ani mankututiɲɛw ka anw ka sɔrɔsiw ka o lafu walima ka anw ka sɔrɔsiw ka wulikajɔ ka galabu faga don a kɔnɔ ka kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ Mali sɔrɔsiw bɛ ka tɔgɔdiya min sɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka Mali sɔrɔsiw tantolo min kɛ ko u ka wulikajɔ kɛlen bɛ sabu ye ni ka terrorisiw faga ka terrorisiw ni ka olu gɛn ka sigasiga don maaw hakilina na ka maaw hakilinaw ni ka o waso i b'a ye k'a fɔ MINUSMA kɔni ka nin gafe kɔnɔ kuma bɛɛ lajɛlen bɛ o de yira wa a bɛ taa ONU min ɲɛkɔrɔ an ka dɔn k'a fɔ MINUSMA ani ONU ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye Faransi bolokɔnɔjɛkulu ye mun bɛ baara kɛra Faransi jamana ale sagoya o de la a ka di Faransi jamana ye cogo min na ninnu ka sɛgɛsɛgɛli jaabi bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o de wa Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi si ka anw ka jamana marabaaw ani an ka lakana tigilamɔgɔw ka o tɔgɔ ni ka o tiɲɛ o de la an bɛ a ye k'a fɔ MINUSMA ka gafe kɔni a bɛ i ɲɛsin Mali sɔrɔsiw lagosili ma kosɛbɛ kosɛbɛ sinon a bɛ yɔrɔ min kofɔ o yɔrɔ dugudenw bɛ seereya ta ka sinsin a kan ka jira k'a fɔ Mali sɔrɔsiw ma baga olu ma wa mɔgɔ tɛ olu ka dugu kofɔlen ninnu na olu bɛ min dɔn k'a fɔ ko terroriste tɛ ko Mali sɔrɔsiw ye gɛrɛndɛ ta ka ɲɛsin a ma o b'a jira k'a fɔ ko wale ninnu bɛ kɛra dugu min na o dugudenw yɛrɛ ye seereya tintin a kan
ka yira k'a fɔ Mali sɔrɔsiw bɛ baara la wa Mali sɔrɔsiw bɛ ka olu dɛmɛ ka terroriste ani djihadistes ka u gɛn ka bɔ u senkɔrɔ. Nka an tɛ se k'a faamuya min ye MINUSMA ye mun bɛ taa ale bila terroriste ani djihadistes olu la fasali la. Anw ka jamana marabaaw de kan ka dɔn k'a fɔ nin waleya ninnu tɛ se ka to sen na n'a tɛ digi olu la a bɛ jamana denw ni ka u tɔɔrɔ. An tɛ se ka jɛn ni a ye jamana dɔw walima tɔn dɔw olu k'u ka baara bɛɛ lajɛlen bila ka kɛ Mali sɔrɔsiw lagosi ka Mali sɔrɔsiw ka olu mafiya Mali sɔrɔsiw ka sebaya ni ka lagosili yɔrɔ ɲini o la. U ye waleya ye waleya min a bɛ jamana denw tɔɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Sabula sɔrɔsiw bɛ ka wulikajɔ min kɛ bi sɔrɔsiw bɛ ka cɛsiri min kɛ bi jamana den bɛɛ lajɛlen ye a seere. An tɛ taa yɔrɔ jan san 2 nin kɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ye terroriste tun bɛ anw ka jamana kɛ u sago ye. U bɛ taa attaque kɛ kanw kɔnɔ u bɛ anw ka sɔrɔsiw da k'u kan tigɛ u bɛ muso enlever u bɛ denmisɛnninw enlever u bɛ taa mɔgɔw ka sɛnɛfɛnw sɔrɔ kungo kɔnɔ ka tasuma don a la. Nka MINUSMA olu ma se ka fosi kɛ min b'a to o waleya jugu min bɛ ka kɛ u bɛ se ka siri o dan o la cogoya min na. Ni anw ye marabaaw sɔrɔ mun bɛ ka jɔ u jɔyɔrɔ la ka Mali sɔrɔsiw kunfa ni kɛlɛkɛminɛw ye ka Mali sɔrɔsiw dusu minɛ kɛlɛ la ka ɲini k'a fɔ ko fo olu ka sɛbɛya ta ka di jamanadenw ma i n'a fɔ u yɛrɛ b'a fɔ u ka kumakanw na cogoya min na olu bɛ saya ta ni malo ye wa olu tɛ segin so f'u ka sebaya ɲini ka ɲɛsin anw ka jamana o ma. Ni o waati de bɛnna diɲɛ jɛkuluba fana bɛ ka anw ka sɔrɔsiw ka olu lagosi ka anw ka sɔrɔsiw mafɛnya walima ka kɛ i n'a fɔ Mali sɔrɔsiw bɛ ka u ɲɛtana kɛ siya dɔ de ye ni ka siyako kɛlɛ ka o kolokolo Mali jamana kɔnɔ. An bɛ a ye k'a fɔ o waati kɔni tɛ nin ye sabula anw ka jamana bɛ gu min kan Mali jamana tɛna segin wa Mali jamana sɔrɔsiw tɛna fosi bɔ u ka wulikajɔ o la. Maa maa tɛ terroriste ye fosi tɛ i gɛrɛ terroriste o la. Terroriste maa min b'a loger terroriste de don maa min b'a dumuni terroriste de don maa min bɛ essence d'a ma terroriste de don maa min yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko terroriste don ni ka kunnafoni di a ma o fana ye terroriste ye. Ni sɔrɔsiw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka olu fɛn fɛn bɔnɛ o nin na an b'a dɔn k'a fɔ o su bɛ jate terroriste su o de fɛ. Ni aw mako bɛ an ka kunnafoni na badabada a bɛ anw sɔrɔ an ka chaîne YouTube o sanfɛ ni o ye Siga Info ale ka chaîne YouTube ye. Ni aw yɛlɛla yen aw bɛ aw abonné ni ka cloche de notification ko activer min b'a to a bɛ se ka an ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ badabada. Aw k'an bɛn